شخصی که میخوام با روان کنم به تاجیکستان، مرحمت برادرها، از شهر مسکو به تمام شهرهای تاجیکستان کمپانی باوریه میتوانیم برای خود روان کنیم. سروغه شهر مسکو، مترو کاتلنیک، نمره در روی اکران، حتما زنگ زنید. برای گذشتن گرانیت از مسکو تا قزاقستان کمپانی ما برای شما را برده ساق سلامت و میارن. ماشین‌های زمانوی دارای وایفای بیپل. خوبی کمپانی دارن است که شما را برای گرفتن حجت‌ها هم کمک میکنه. شخصی که اینو کانال ببینید گپ زنم 500 روبل سکیتکا، نمرش در روی اکران، حتما زنگ زنید. سلام علیکم با ما подписчикои канали بمینت. خوش آمدین برادرها. امروز برای شما یک چند ماشین ارزان و دسترس پیشکش میکنم. پیش ویدیو سر کردم برادرها در کانال подписаться کنین، در ویدیو حتما لایک مونین و فکر خودتون حتما در تگ کامنتاری نویسین. من جواب میگم در کامنتاری شما. ویدیو را تماشا میکنین و لایک فراموش نمیکنین. رفتیم. دای بالا ستی سالی براریشش 2005 سال، موتور 1.6، коробка автомат، گاز بنزین. ماشین در شهر دوشنبه قرار داره. نرخش 30,000 سومونی. نمرش برای زنگ زدن +992 934 29 50 50. نمره تاجیکستان میتوانین زنگ زده و خریداری کنید. اگر یگان سوال داشته باشین میتونین این برادر زنگ زده و بفهمید و خریداری کنید. بسیار подписчик‌ها خواهش کردن که ما نکسیای نو به نوار بگیریم. مرحمت دایو نکسی سالی براریشش 2012 سال، موتور 1.6، коробка مکانیک، گاز بنزین. ماشین در شهر دوشنبه قرار داره. نرخش 34,000 سومونی. نمرش برای زنگ زدن +992 918 96 30 میتوانین زنگ زده و خریداری کنید. دایوان اکسی سالی براریشش 1996، موتور 1.6، коробка مکانیک، گاز بنزین. ماشین در شهر دوشنبه قرار داره. نرخش 9000 سومونی. نمرش برای زنگ زدن +992 906 11 61 61. میتوانین زنگ زده و خریداری کنین. ماشین در حالت خوب قرار داره. وزن 2199. سالی براریشش 2003 سال، موتور 1.5، коробка مکانیک، بنزین. ماشین در شهر دوشنبه قرار داره. نرخش 9000 سومونی. نمرش برای زنگ زدن +992 777 00 72 17. نمره تاجیکستان. شخصی که خریدارن میتونن زنگ زده و خریداری کنن. اگر یگان سوال داشته باشین میتونین این برادر بپرسین. وزن 2112. سالی براریشش 2004 سال، موتور 1.6، коробка مکانیک، گاز بنزین. ماشین در شهر دوشنبه قرار داره. نرخش 15500 سومونی. نمرش برای زنگ زدن +992 915 32 91 90. شخصی که خریدارن میتونن زنگ زده و خریداری کنن. اوپل فروشی سالی براریشش 1993، موتور 1.6، коробка مکانیک، گاز بنزین. ماشین در شهر دوشنبه قرار داره. نرخش 11500 سومونی. نمرش برای زنگ زدن +992 985 30 1001. نمره تاجیکستان. شخصی که خریدارن میتونن زنگ زنن و شخصی که سوال داشته باشن میتونن این برادر زنگ زده و بفهمن. حتما زنگ زنید. اوپل خجیبه سالی براریشش 1998، موتور 1.6، коробка مکانیک،
газ бензин мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархш бошад 35000 сомонӣ. номерош барои занг задан плюс 992 988 53 35 53. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. боз як хаҷибеки фурӯшӣ. соли барорӣ 6997. мотори 1.6, коробка автомат, газ бензин мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархш 35000 сомонӣ. номерош барои занг задан плюс 992 990 22 22. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. Opel Vectra фурӯшӣ. соли барорӣ 6996. мотор 1.6, коробка механик, бензин мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархш бошад 23000 сомонӣ. номерош барои занг задан плюс 992 985 49 59 59. шахсое ки харидори конкретния метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. Opel хаҷибеки фурӯшӣ. соли барорӣ 6997. мотор 1.6, коробка механик, газ бензин мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархш 32500 сомонӣ. номерош барои занг задан плюс 992 910 51 99. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. Opel фурӯшӣ. соли барорӣ 6993. мотор 1.6, коробка механик, газ бензин мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархш 15000 сомонӣ. номерош барои занг задан плюс 992 900 93 05 05. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. мошин дар ҳолати хубай бародаро. чӣ хеле ки дар ин сурат метавонад мошин дар ин хеле ҳолатай. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. видеои имрӯза бародаро ба анҷом расид. ҳатман дар канал подписатсия кунед, дар видео лайк монед ва фикрҳои худтонро ҳатман дар таги комментария нависед. ва бародаро барои шумо як каналро пешниҳод мекунем, яъне канали хидмат. айҷа бо метавонед дар бораи шаҳри Душанбе ҳар хел навороро пешкаш мекунам. ин ҳаме ки дар рӯи экран баромадгия силкаш дар таги канала дар таги видео описанида мешавад. бародаро даромада подписатсия кунед ва интизор шавем видеои ҳаррӯза аз шаҳри Душанбе тамошо кунед. хайр, то видеои оянда.